अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसेब नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरा ख्याल है ताया अब्बू, अगर सायरा आती है और चलने के लिए कहती है तो सिर्फ मैं चला जाऊंगा। ताई अम्मा से मुलाकात कर लूंगा और इनसे गिला करूंगा कि ताई अम्मा, आपको पापा की ताज़ियत के लिए हमारे घर आना चाहिए था। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, ताया अब्बू ने फराख दिली से कहा। शाम को 5 बजे के करीब वही काली लैंड क्रूजर आकर रुकी। गनमैन नीचे उतरे और दूसरी तरफ से सायरा उतर कर अंदर आ गई। आज वो शलवार कमीज में मलबूस थी और अच्छी खासी पाकीज़ा सी नजर आ रही थी। मामा, दानिया, सुल्ताना और हीरा ने उसका इस्तकबाल किया। माफी चाहती हूँ, आपके पीछे बुरी तरह पड़ गई, लेकिन आप लोग यकीन कर लीजिए कि मुझे आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। एक दो बार मैंने खुद मामा से कहा कि मामा, आप मुझे मनामा जाने की इजाज़त दे दें, तो मामा ने जवाब दिया कि इम्तियाज़ अहमद खान हम लोगों को पसंद नहीं करते। इन्होंने खुद कभी इसकी पेशकश नहीं की। इस तरह जाना मुनासिब नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं ये कहना चाहती थी कि कल मैंने जाकर मामा को तफसील बताई तो मामा ने कहा कि चूंकि इम्तियाज़ अहमद हमसे नाराज़ हैं, इसलिए वो इन लोगों को हमसे नहीं मिलने देंगे। लेकिन फिर भी मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। मामा ने ये भी पेशगोई की कि आप लोग हमसे मिलेंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। ऐसा करो, आज शहाब को अपने साथ ले जाओ और बड़ी भाभी से मिला दो। बाद में हम लोग मिल लेंगे। आप लोग भी चले ना, सायरा ने बड़े लाड से कहा। बेटा, कुछ बातें बुजुर्गों की भी माननी पड़ती हैं। असल में आपकी मामा को यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि पुरसा देना भी जरूरी होता है। मामा तो शायद यहाँ ना आ सके। बहरहाल ठीक है शहाब साहब, आप ही चलिए, मैं तैयार हो जाता हूँ, मैंने कहा और इसके बाद जाकर लिबास तब्दील करने लगा। सायरा बाकी लोगों से बातें करने लगी थी। ताया अब्बू शायद अपने कमरे में थे, बोझ के कर बाहर नहीं निकले थे। थोड़ी देर के बाद मैं तैयार होकर जब उनके दरमियान पहुंचा तो सायरा की निगाहों को अपनी जानिब निगरां देखा। एक लम्हे के अंदर मैंने महसूस किया कि आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी के तासरात बढ़ गए हैं। वो फौरन ही खड़ी हुई और कलाई पर बंधी हुई घड़ी में देखते हुए बोली, चलें? जाऊं मामा? मैंने मामा से पूछा। हाँ बेटे जाओ, इनका एहतराम जहन में रखना, मामा ने कहा और मैं सायरा के साथ बाहर निकल आया। दरवाजे के बाहर दोनों गनमैन खड़े हुए थे। मेरा अंदाज बिल्कुल ऐसा था और ड्राइविंग सीट सायरा ने ही संभाली हुई थी और मुझे अपने बराबर बैठने की पेशकश कर दी थी। मैं खामोशी से उसके साथ बैठ गया था। सायरा ने सामने निगाहें जमाई और ड्राइव करने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ रास्ते तय होते रहे, फिर डिफेंस की एक शानदार कोठी के सामने लैंड क्रूजर रुकी और चौकीदार ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बहुत ही आलीशान कोठी थी। कितने रकबे पर फैली हुई थी मालूम नहीं। इंतहाई खूबसूरत लॉन दोनों तरफ नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ 12 के करीब कीमती कारें नजर आईं जो बड़ी तरतीब से खड़ी की गई थी। फौज में सियाह लैंड क्रूजर रुक गई। गनमैन नीचे उतरे और इन्होंने दोनों तरफ के दरवाजे खोल दिए। ये इतनी सारी गाड़ियां? मैंने पूछा। मामा के मुरीदों की हैं, वो इस वक्त मामा से दर्स लेने आए हैं। आइए मैं आपको नज़ारा कराऊं। शीशे के बहुत बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होकर हम एक आलीशान ड्राइंग रूम में पहुंचे जो इस वक्त खाली पड़ा था। इसका फर्नीचर काबिले दीद था। हर चीज से नफासत टपक रही थी। ड्राइंग रूम के बगली दरवाजे में एक चौड़ा दरवाजा था। इस चौड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो ड्राइंग रूम से कहीं ज्यादा वसी एक हॉल नुमा जगह नजर आई। हॉल में आला दर्जे की कुर्सियां पड़ी हुई थीं। सामने ही एक स्टेज बना हुआ था। बहुत ही आला दर्जे की कुर्सी और मेज रखी हुई थी। कुर्सी पर एक शानदार शख्सियत विराजमान थी। सफेद लिबास में मलबूस, बड़े बड़े लंबे स्याह बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जलाल की एक खास कैफियत। सामने बैठे हुए अकीदतमंदों की गर्दनें झुकी हुई थीं और वो किसी मौजू पर बोल रही थी। बेहद पाटदार आवाज जो इस वसी व अरीज हॉल में माइक के बगैर पूरी तरह गूंज रही थी, माहौल को बड़ा सनसनीखेज बना दिया गया था। मैं और सायरा अंदर दाखिल हुए तो खातून के आखिरी अल्फाज उभर रहे थे, और मैं समझती हूँ कि आप लोग अपने तौर पर अपनी सोच के मुताबिक फैसला करेंगे। मजलिस बर्खास्त करती हूँ। ये कहकर इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनके साथ ही तमाम लोग जो कुर्सियों पर बैठे थे अकीदत मंदाना अंदाज में खड़े हो गए और फिर एक एक करके इस दरवाजे से बाहर निकलने लगे। सायरा मेरे साथ एक तरफ हट गई थी। इसके साथ सायरा भी इन लोगों के साथ बाहर निकल आई, क्योंकि मामर खातून स्टेज के पीछे होने वाले दरवाजे से अंदर चली गई थी।
میں سائرہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گیا تو سائرہ بولی، آئیں، آ جائیے شہاب صاحب۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں سے ہم ایک راہداری میں گئے اور راہداری کے اختتام پر ایک اور بڑے کمرے کے دروازے پر جا کر رک گئے۔ سائرہ نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ جس کمرے میں ہم داخل ہوئے وہ بھی ایک آرام دہ نشست گاہ تھی۔ یہاں پہنچ کر سائرہ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور بولی، مما آتی ہیں ابھی؟ آپ یہ بتائیے فوری طور پر میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میرا مطلب ہے آپ کیا پئیں گے؟ عام طور سے جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں شکریہ، اور میں بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ واقعی کسی شے کی حاجت نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کوئی غیر تھوڑی ہیں، جب دل چاہے گا بتا دیجیے گا۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، پھر بولی، آپ بہت کم گو معلوم ہوتے ہیں۔ بس ظاہر ہے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ ہاں ہاں، منامہ کیسی جگہ ہے؟ آپ کبھی ملک سے باہر نہیں گئی؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ مما کی اجازت نہیں ملی، بس مما مجھے اپنی آنکھوں کا تارا بنائے رکھتی ہیں کیونکہ میں تنہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے وہاں آپ کو ہمارے بارے میں کچھ معلومات تو حاصل ہوں گی؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کمرے کے دروازے سے وہی پروقار عورت اندر داخل ہوئی جو درس دے رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ تائی اماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کا احترام کیا جائے، اور پھر مصلحت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے بڑی شان بے نیازی سے گردن کو جنبش دی۔ پھر وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئیں اور پہلی بار ان کی آواز ابھری، افشاں بیگم اور ان کے ساتھ آنے والے دوسرے لوگ نہیں آئے؟ وہ پھر حاضری دیں گے تائی اماں، میں نے کہا۔ ایک منٹ، میرا صرف ایک رشتہ باقی رہ گیا ہے جو میری بیٹی سے ہے۔ سائرہ مجھے مما کہہ کر پکار سکتی ہے، باقی سب مجھے دانی سرکار کہتے ہیں۔ تم بھی مجھے یہی کہہ کر پکارو گے؟ بہتر، میں نے کہا۔ سائرہ نے اضطراب سے پہلو بدلا تھا، پھر وہ جلدی سے بولی، چچا جان کا انتقال ہو گیا ہے مما۔ یہ بتا دینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ کیا یہ ہماری توہین نہیں ہے؟ اصل بات میں سمجھتی ہوں بندر کے ہاتھ بٹیر لگ گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ممتاز احمد خان کو اگر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو جیب میں رکھ لیں۔ میں سمجھتی ہوں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ نہیں مما، چچا جان نے اس بارے میں… تم بچی ہو سائرہ، ممتاز احمد خان بے حد گھاگ انسان ہیں۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں۔ کیوں لڑکے، کیا انہوں نے اپنی محبتوں کے دروازے تم پر نہیں کھول دیے؟ میں تائی اماں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ان کا پہلا ہی تاثر خراب پڑا تھا جب انہوں نے مجھے تائی اماں کہنے سے منع کیا تھا۔ ان کی باتوں سے تنفر کی بو آ رہی تھی۔ ماما اور بھائی نے کہا تھا کہ ہمیں یہ رشتے جوڑنے ہیں، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا اور کوئی جواب دینے کے بجائے میں نے کہا، ہم تو ایک حادثے کے تحت یہاں آ گئے دانی سرکار۔ پاپا سے ہم نے فرمائش کی کہ ہمیں اپنوں میں لے جائیں، ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن پاپا ہمیں کبھی نہیں لائے۔ انہوں نے ہمیں سب سے دور رکھنے کی وجہ بھی نہیں بتائی۔ پھر پاپا اچانک کھو گئے اور میری آواز بھر آ گئی۔ سائرہ نے جلدی سے کہا، ماما یہ آپ سے ملنا آئے ہیں۔